ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗସ୍ପେଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଥେସଲୋନିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର। ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 2 ପର୍ବ 12 ପଦ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଥେସଲୋନି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ପୁଣି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ, ସେ ପ୍ରେମମୟ, ସେ କୃପାବାନ, ସେ କରୁଣାକାରୀ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ନାହୁମଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏକଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଅଧର୍ମ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28ରୁ 32 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ରୋମୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସେହି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ବିଷୟ ନ ରୁହେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମନ୍ଦ, ପାପ ଏବଂ ଅଧର୍ମ। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ବଧ, ମନ୍ଦତା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅନାଜ୍ଞାବହ, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ, ନିର୍ବୋଧ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ରକ୍ତପାତକାରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ କେବଳ ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? ନା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆଜି ଅନେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଅଧର୍ମ ନାମରେ ବିବେଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଧର୍ମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏ ଅଧର୍ମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେ ଜଣେ ଦେଖଣାହାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେ ଦିନେ ବିଚାର ଆଣିବେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଯେ ପରିଣାମ ଅଛି ଏହାକୁ ଆଜି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଗୀତ ସଂହିତା 33 ପର୍ବରେ ତା ଲେଖାଯାଏ 34 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିପରି, ଏକୁଟିଆ ସମୟରେ କିପରି, ଦିବସରେ କିପରି, ରାତ୍ର ସମୟରେ କିପରି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରେ କିପରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, ଦୁଷ୍ଟତା, ଅନାଜ୍ଞା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସବୁର ଯେ ପରିଣାମ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ବାଇବଲ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଏହିପରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ତେବେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କେବଳ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପଦ 9 ପଦରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ
ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପାପର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରି ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ କାଠରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆପଣାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନକୁ କୃଷ କାଠ ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମହାପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଝରିଲା। ସେହି ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋହନ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦାଗ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ। ଏହିପରି ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପବିତ୍ର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ। ଏହା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ କଲସି 1 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ପାଉଲ କଲସି ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ କୃଷର ରକ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଆପଣା ଅଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇପାରେ ପରିଷ୍କୃତ କରିପାରେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ଏହା ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଅବହେଳା କରେ ଅବଜ୍ଞା କରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ ତେବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୁଁ ଯେ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏବ୍ରୀ 7 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଯେଣୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ଜାତିବାଦୀ କଳାବର୍ଗ ଗୋରାବର୍ଗ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ନିଚବର୍ଗ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା କହି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସକ୍ଷମ କାରଣ ସେ ଜୀବିତ କାରଣ ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯିଏକି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଆଦ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ କାରଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା 1 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆପଣା ଗୌରବ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନନ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେହି କେବଳ ସକ୍ଷମ ଯେ ମୋତେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିବେକ କରି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଦି ମୁଁ ପାପରୁ ଫେରିଆସେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରେ ମୁଁ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିଆସେ ତେବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେହି କେବଳ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯେ ଅସୀମ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ରାଜକୁମାର ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୁକୁଟ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୁକୁଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଜଗତକୁ ମାନବ ବେଶରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା। ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଅବସ୍ଥାରୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନର ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆପଣାର ମନ୍ଦ କଳୁଷିତ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଧର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଥାଏ ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ 2 ପିତର 2 ପର୍ବ
4-6 गोटे विषय पितर आज आमको प्रकाश करपरि ए समय विषय द्वारा आम जाग्रत हो पारू कारण ईश्वर पापरे पतित दूत मान न छाड़ी नरकरे निक्षेप करी विचार निमंते अंधकारमय गहौर रखी अच्छा कौ मानक ना पापरे पतित सर्वप्रथमे जेपले से दूत लुसिफर जेतबले ईश्वर को परी समान रहा इच्छा कले से मंद चिंता द्वारा से स्वर्गर पतित हेले बोली धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए से मंद चिंता ताको एक पापमय सागर को टाणी नेला जो कि से ईश्वर निकटर निक्षिप्त हेले से पृथ्वी रे निक्षिप्त हेले पुणी विचार निमंते अंधकार गहूर रखा जाइछन्ति से दूत माने पुणी तांकर जो माने अनुगम होइथिले से माने समस्त ईश्वर दंडर पात्र हेबा निमंते से अंधकारमय गहूर रे ईश्वर से दूत मान रखिछन्ति कौ दूत माने ना जो माने पापरे पतित होइथिले जो माने अधर्मरे पतित होइथिले जो मान हृदय पाप प्रवेश करथिला एवं जो माने अधर्मरे आसक्त होइथिले पुनर्बार लिखा जाए प्रथम पितर 2:5 पदरे से पुरातन जगत को मत छाड़िले नहीं मात्र धर्मभ्रष्ट जगत रे जल प्लावन घटाइले नौक समय धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जो समय नह थिले से समय बा से पुरातन पृथ्वी रे मध्य दुष्टता थिला दुष्कर्म थिला अधर्म थिला लोक मैंने दुष्टतार प्रवृत्त थिले लोक मैंने दुष्कर्म करी आनंद करथिले लोक मैंने अधर्म संतुष्ट होइथिले किंतु परमेश्वर नोह को कहले तुम्हें जहाज बनाओ एवं तुम्हें घोषणा करो जे तुम्हें माने ए जहाज भितर प्रवेश करो आ जो माने जहाज भितर प्रवेश करिवो से माने रक्षा प्राप्त हेबो आ जो माने जहाज रे प्रवेश करिवो नहीं परमेश्वर से मानकु जल प्लावन द्वारा दंडित करिवे नोह ए समस्त विषय घोषणा कले मोर प्रिय माने 120 वर्ष पर घोषणा कला परे मध्य आ से समय लिखा जाए नोह तांकर सहधर्मी पुणी तांकर 3 पुत्र बधुक छड़ा केही जणे हेले आपना अधर्मरु फेरिले नहीं आपना दुष्कर्मरु फेरिले नहीं से विश्वास कले नहीं आ शास्त्र लिखा जाए ए धर्मभ्रष्ट जगत जल प्लावन द्वारा नष्ट हैला समस्त अधर्म आसक्त होइतिबा लोक माने मृत्युभोग कले केवल सेतिक नुहे पुणी परवर्ती समय लिखा जाए सदम और गमरा नाम दुटी से प्रांतर थिला एवं जो स्थान लोक मैंने प्रचंड दुष्ट थिले अधर्माचारी थिले अधर्म संतुष्ट होते दुष्कर्म करथिले नाना प्रकार मंद कार्य प्रबुद्ध थिले एवं परमेश्वर से समय शास्त्र लिखा जे से नगर सबको भस्म परिणत कले अग्नि गंधक आउ कौन कले ना प्रेरण कले पुणी ध्वंस पाइबा निमंते दंडाज्ञा देले पुणी भविष्य काल लोक मान निमंते बा भविष्य काल अधर्मकारी लोक मान निमंते यह गोटे दृष्टांत स्वरूप कले। हाँ मोर प्रिय माने विगत दिन में यहपरी घटना धर्मशास्त्र लिखा जाए घटी जे जो मैंने अधर्म करिसेंती जो मैंने दुष्कर्म करिसेंती जो मैंने दुष्टतार निर्भर करछंती से माने समूहे जल प्लावन रे विनष्ट होइछंती किए बा अग्नि गंधक पड़िथिबा तु से माने विनष्ट होइछंती नौक समय जल प्लावन पुणी सदम गमरा समय अग्नि एवं गंधक से आकाश पड़ी ध्वंस हेबार एक दृष्टांत धर्मशास्त्र लिखा जाए आगामी दिन मानक लोक मैंने जपरी अधर्मरु क्षांत हुअती अधर्म न करी सत्यता को फेरी आसती कारण जो मैंने शरीर कुत्सित कामभिलाष चालित होई प्रभुत्व को अवज्ञा करती से विचार दिन में दंडर अधिकार रक्षा को से जानती। हाँ मोर प्रिय माने आज जो मैंने प्रभुत्व को अवज्ञा कर चलती स्वर्गस्थ ईश्वर जे जन अच्छा अवज्ञा कर चलती सत्यता को अवज्ञा कर चलती अवहेला कर चलती आपना दृष्टि नाना प्रकार मंदतार प्रवृत्त होती नाना प्रकार दुष्टतार निजको हजाई देती प्रतिदिन निजर को अधर्म को आसक्ति रखती से विचार दिन में परमेश्वर दंडर अधीन रखापी जे सक्षम अच्छा येस सत मोर प्रिय माने कारण धर्मशास्त्र बाइबल प्रेरित 17 अध्याय लिखा जाए जे ईश्वर गोटे दिन स्थिर करिसेंती जहाँ को परमेश्वर जो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मृत्युर तृतीय दिवस उठाइले ईश्वर ताकू मृत पुणी जीवित मानकर विचारकर्ता हेबा निमंते गोटे दिन स्थिर करिसेंती। हाँ गोटे दिन स्थिर होइसेंती जो दिन से जगतर समस्त विचार करेंगे मुझे से विचार निकटवर्ती हेबी आ से दिन रे आम मानकर समस्त गुप्त विषय से मध्य विचार आनिबे आज आमे से विषय केबे अवहेला करि पारिबा नै सेथिबे मोर कार्य कलाप
मोर सम्मुखें मोर गुप्तरे समस्त कार्यकलाप जब ईश्वर दृष्टि अनिंदन हुए से केते जत्नवान होबार आवश्यक एवं समस्त दुष्टता अधर्म दूरेबार आवश्यक आज मोर जानवर आवश्यकता अच्छी। कारण प्रथम करंती 10 पर्व 8 ରୁ 11 पद लिखा जाए जे सेमानक मध्यरु अनेके मंद विषय अभिलाषी होइथिला बेले केतेक विभिचार करी मृत्युभोग कले। सेमानक मध्यरु को माने ना आज्ञा से माने जो इस्राएल माने ईश्वर को मनोनीत लोक माने थिले मूसा द्वारा से माने फारोंकर दासत्व बंधु बाहर हुई आसला समय प्रांतर रे ईश्वर को आश्चर्य क्रिया करी शक्तिर आस्वादन कले। से माने ईश्वर को मंगलदान सब चाखिले सेई माने मंद विषय अभिलाष हेले से माने अवज्ञा कले। से माने नाना प्रकार मंद कार्य प्रवृत्त हेले से माने दुष्टता कले दुष्क्रिया कले व्यभिचार कले। धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से माने मृत्युभोग कले। से माने केतेक प्रभु को परीक्षा करी सर्प द्वारा विनष्ट हेले। केते लोक बच्चसा कले ईश्वर विरुद्ध बच्चसा कले मध्य से माने संहार द्वारा विनष्ट हेले। मध्य जो मान समय जुगांत काल उपस्थित होइछि एपरि जे आमे माने हाँ आज जुगांत काल उपस्थित होइछि एवं आज एक शेष समय में पहुँचीचु जे आम मान निमंते चेतना निमंते से समस्त विषय लिखा जाए। सतरे द्वितीय तिमोथी तार 3 पर्व तार 1 ରୁ 4 पदर लिखा जाए से शेष काल भीषण समय उपस्थित देव जे एपरि एक समय जे लोक माने दुष्टता को भल पाइबे मंद कार्य को भल पाइबे दुष्कर्म को भल पाइबे पितामाता अबाध्य हेबे दुष्कर्मर से माने उत्पादक हेबे नियम भग्नकारी हेबे एवं नाना प्रकार अनाज्ञाभय हेबे। हाँ आज प्रकाश करछि जे शेष काल में पहुँचीचु कारण शेष काल भीषण समय उपस्थित बोली धर्मशास्त्र बाइबल ले आज को 2000 वर्ष तलू प्रभु से धर्मशास्त्र बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखित यह प्रकाशित हुए। कारण आज से समय उपस्थित सतरे जे आम मैंने आम चेतना निमंते जे जुगांत काल जो उपस्थित होती से समस्त विषय जेपरि आम जाणी रखी ये अधर्म दुष्टता मंद ठारू विमुख होई आज सत्यर उपासक हो आशीर्वाद अधिकारी हो से ईश्वर इच्छा करती। से रोमी मंडली तार 6 अध्याय 13 पदरे पाउल कहले आपणा आपणार अंग प्रत्यंग को अधार्मिकतार अस्त्र शस्त्र रूपे पाप निकट में समर्पण कर नाही। मनुष्यर ए अंग प्रत्यंग आखि कान नाक जिह्वा पाटी हाथ पाद अंतकरण ए समस्त अंग प्रत्यंग अनेक समय जेतेबेले मंद विषय दुष्टता विषय अधर्म विषय व्यवहृत हुए ता ईश्वर को निमंते अधार्मिकतार अस्त्र शस्त्र व्यवहार हुए जहाँ ईश्वर चाहते नहीं आम जी कहू ता करू और ता पालन करू तेबे ता अधार्मिकतार अस्त्र शस्त्र रूपे ये मनुष्यर अंग प्रत्यंग गुड़िक व्यवहृत हुए। से पाउल कहले जे तुम मैंने आपणा आपणा अंग प्रत्यंग को धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र रूपे ईश्वर को निकट में समर्पण कर अर्थात मोर कार्य मोर कथा मोर चाहणी मोर भावना मोर पादर गति मोर कार्य जब ईश्वर को द्वारा आदृत हुए ग्रहण योग्य हुए एवं मोर अंग प्रत्यंग धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए जड़े दुखरे पड़ता निकट में पहुँचवा विधवा पितृमान हितृहीन लोक मान पहुँचवा असहाय लोक मैंने पहुँचवा असुस्थ लोक मैंने पहुँचवा दुर्बल लोक मान गातर पड़ता लोक उठेवा यही हूँ निजर अंग प्रत्यंग को धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र व्यवहार करवा अर्थात मंद ठारू दूरे जावा दुष्कर्म दर्शन दूरे जावा। से दाऊद गीत संगीता तार 119 पर्व कहले प्रभु तुम मोर पादर गति को सजाड़ अर्थात मो पाद जेपरी तुम्हें चाहू नथिबा जगार न पड़े प्रभु तुम्हें असार दर्शन मोर चक्षु को फराओ जेपरी एपुणी कौन विषय मुझे देखी ना जहाँ तुम दृष्टि अधर्म आ मंद आ दुष्टता प्रभु तुम मो ओष्ठादर कबाट को रक्षा कर कहार कबाट ओष्ठादर कबाट जेपरी मो मुखरे बा जिह्वारे कौन मंद कथा कहबी नहीं। मोर प्रिय माने यह द्वारा आम्भे माने आम मान से अंग प्रत्यंग अस्त्र शस्त्र को धार्मिकतार अस्त्र व्यवहार करूँ यह ईश्वर को दृष्टि में धार्मिकतार व्यवहृत हुए आ ईश्वर आज आम ठारू यह चाहूँगी कारण जदि मुझे सत्यता को विश्वास न करे जदि आज भी मु अधर्म को आदर करुए तेबे धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से समस्त अधर्मर दंडदाता परमेश्वर और समस्त अधर्माचारी माने सेतेबेले दंडर पात्र हेबे। से तीतस तार 2 पर्व 12 पद लिखा जाए
पुणी आम्भे माने जेपरि अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी एई वर्तमान जुगरे सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भाव जीवन यापन करू। हाँ मोर प्रिय माने आम्भे माने जेपरि अधर्म और सांसारिक अभिलाष अनेक समय देखा जाए जे मनुष्यर सांसारिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष मंदता मनुष्य को असुचि करे, मनुष्य को दुष्टता प्रवण कराई दिए, मनुष्य को अधर्म भीतर को ठेली दिए। से पाउल कहले जे आमे माने जेपरि सांसारिक अभिलाष को परित्याग करी जहाद्वारा आम अधर्म को परित्याग करि पारिबा, से सांसारिक अभिलाष और अधर्म को परित्याग करी ए वर्तमान जुगरे एक सुबुद्धि आउ धार्मिक सत्कार्यर प्रवृत्त तीतस तार 2 अध्याय रे लिखा जाए जे से मन को सत्कार्यर प्रवृत्त होगा क्रूस पर अपना प्राण देले। से क्रूस पर प्राण देवार उद्देश्य होची आमे जेपरि सत्कार्य प्रवृत्त रहू, उत्तम कार्य प्रवृत्त रहू, पुणी धार्मिक और भक्त भाव जीवन यापन करू। आज वाक्यर शेषांश होची आज आमे जेपरि अधर्म फेरी आसू, आज जेपरि आमे कु अभिलाष फेरी आसू, जेपरि आज आमे माने नाना प्रकार मंदटार फेरी आसी एक धार्मिक भक्त भाव जीवन यापन करू। से जिहुदा 21 पदर लिखा जाए पुणी अनंत जीवन देवा निमंते आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट दयार अपेक्षा करी ईश्वर प्रेम आम आपणा मान स्थिर रखू। हाँ आज गोटे विषय आवश्यकता होची ईश्वर दया, ताकि ईश्वर कृपा, कारण ईश्वर दया हेतु ईश्वर को आशीर्वाद हेतु आज आम मैंने विनष्ट होनु आ से दया पर जो हम निर्भर रखू ताले धर्मशास्त्र बाइबल लिखा जाए जे से ईश्वर प्रेम आमको एक महत्व एक अनंत जीवन एक गौरवमय स्थान निमंते से आमको प्रस्तुत करेछंती एवं सही स्थान को से आमको नहीं जिबे। सेथिबे यीशु कहले मु जाउछि मु तुमरे स्थान प्रस्तुत करी एवं मु जो थाए तुमको सही स्थान को नहीं जीवी जो स्थान रे रोग नहीं, शोक नहीं, अभाव नहीं, क्रंदन नहीं, किए बा मृत्यु नहीं, मात्र जिसा 35 पर्व 10 पद लिखा जाए जो स्थान अच्छी चिरस्थायी आनंद, से आनंद आम मस्तकर भूषण हे। तेबे आसु आम मैंने आज उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो, सत्कार्य करिबारे श्रांत न हो, जेपरि आमे पछघुंचा न दऊ अर्थात सत्यता को ग्रहण करू, ईश्वर निकटवर्ती हो, अधर्म दूरे रहू, दुष्टता को परित्याग करू, तेबे निश्चय ईश्वर आमर सहवर्ती हेबे एवं ताहांकर प्रतिज्ञा से आमको सेहीपरि एक आनंदमय स्थान को नहीं जीवे। आ जदि आम से आनंदमय स्थान निमंते आपण आपन प्रस्तुत करिबा तेबे निश्चय आम समस्ते आशीर्वाद अधिकारी बा। प्रभु ए वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसुन आम प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गस्थ परमेश्वर, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रु तुम आमको अनेक उपादेय विषय मान जानिया पे देल जे जो माने मंदरे दुष्टतारे दुष्कर्म अधर्म राजी निजको सामिल करछंती सेमाने दिने सेमान पई जे दिने दंड अच्छी से दंड निरूपण होईछि। प्रभु आज आमको चेतई देल बोले धन्यवाद दूछु। जेपरि एई समय थाउ थाउ ए जगत रे जीवित मान देश थाउ थाउ आमे समस्त मंद को परिहार करू, समस्त दुष्टता को परिहार करू, समस्त अधर्म को परित्याग करू एवं सत्य एवं आत्मा रे तुम निकट को फेरी आसु, सत्यर उपासक हो एवं तुमरी से दया पर निर्भर करी दिन प्रतिदिन सत्कार्य उत्तम कार्य प्रवृत्त रहू। सेहीपरि अनुग्रह आम समस्त प्रति तुम्हें कर। ए वाक्य द्वारा तुम आमको कथा कहिछ बोली धन्यवाद करछु। जो मैंने वाक्य श्रवण करछंती प्रभु समस्त पर आशीर्वाद हस्त तुम्हें रखी दियो। प्रार्थना सब शुणिछ बोली धन्यवाद दे आउ थे यही पवित्र वाक्य को प्रभु जहाँ प्रकाश कराई तुम तापर आशीर्वाद हस्तटी रख बोली यही प्रार्थना प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि। आमेन।